Hola, bienvenidos todos. Hello, everyone. I want to welcome you all. So let's start with our practice today. We would like to see you, so please turn on your cameras. You can raise your hand, and the host will give you access. Queremos verlos. Por favor, prendan sus cámaras. Pueden levantar su mano para que el host les dé acceso. Y bueno, me gustaría dar la bienvenida a todos a esta pequeña reunión y práctica que vamos a realizar acerca del Día de los Muertos, la cual es una iniciativa de Siddhartha Sinten para reunirnos más seguido, hablar de Dharma, practicar juntos. Y vamos a comenzar cantando la ofrenda corta con mariachi. I will say it in English now. We will alternate between both languages. Hello, everyone. I would like to welcome you all to this gathering and practice that we are going to have about the Day of the Dead. This is an initiative from Siddhartha's intent to meet more regularly, to discuss about the Dharma and practice together. And so we will combine, as I already mentioned, we will combine English and Spanish during the session. And we will start with the Mandala offering practice with mariachi. So if you can share the screen, Michelle, and the audio, that will be great. No, maybe I can try to do it from here. El audio que estamos escuchando ahora, la música. Es que yo no lo escucho. Ah, pues sí, déjame ver. Ahora, no. Aquí esta hermosa base tan perfumada, la ofrezco a ti. Adornada con flores, el monte viejo y todo está aquí. Los continentes, el sol, la luna son para ti. Tierra pura así. Idam guru rana mandala tanyata yami. Idam guru rana mandala yata.
y esta hermosa base tan perfumada la ofrezco a ti. Adornada con flores, el monte entero y todo está aquí. Okay. That's the slide with the music. Anyway, we already chanted it. So we can continue. Vamos a comenzar con una explicación y la historia del Día de los Muertos. Y luego haremos una meditación sobre la impermanencia. Y para finalizar haremos una práctica de ofrenda de luces para todos los difuntos, personas que están en el bardo, en el estado intermedio entre una vida y otra, y para todos los seres en general. So we will start with an explanation of the origins and story of the Day of the Dead. Then we will do a meditation on impermanence. And finally, we will have a light offering practice for all the deceased, those in the bardo, and for all beings in general. And so I want to welcome Rodrigo, who will talk about the origins of the Day of the Dead. Gracias, Carlo. Thank you, Carlo. Entonces, comencemos con lo que son los orígenes y celebración del Día de los Muertos. Los pueblos originarios en México creían que la muerte era parte del ciclo de la vida. Honraban a sus muertos mediante rituales y ofrendas, pensando que sus almas regresaban al mundo de los vivos durante esta festividad. Con la llegada de los españoles, estas tradiciones indígenas se fusionaron con las creencias católicas, dando lugar a la celebración que conocemos hoy. Now in English, indigenous people in Mexico believe that death was part of the life cycle. They honor their death through rituals and offerings, thinking that their souls return to the world of the living during this celebration. With the arrival of the Spanish, these indigenous traditions merged with Catholic beliefs, giving rise to the celebration we know today as Día de los Muertos. El Día de los Muertos se caracteriza por la creación de ofrendas, donde se colocan fotografías, comida, flores como el cempasúchil y objetos que los difuntos apreciaban en vida. Tal vez un poco de tequila o mezcal también, ¿no? Las familias visitan los cementerios, decoran las tumbas y celebran con música y comida. Esta festividad no es solo un momento de duelo, sino que también es un momento de celebración y de recuerdo. The Day of the Day is characterized by the creation of altars where photographs, food, flowers like cempasúchil, and items cherished by the deceased during their lives are placed in these altars. Maybe a little bit of tequila and mezcal as well. Families also visit cemeteries, decorate graves, and celebrate with music and food. This festivity, it's not only a time of mourning, but also is of celebration and remembrance. Las calaveras o calacas son símbolos emblemáticos de esta festividad. Representan la vida y la muerte de una manera alegre y colorida, recordándonos que la muerte no es el final, sino la continuación de este viaje que llamamos vida. Skulls are emblematic symbols of this celebration. They represent life and death in a joyful and colorful way, reminding us that death is not the end, but the continuation of the journey we call life. Conclusión. El Día de los Muertos es un momento para celebrar la vida y honrar a quienes han partido, promoviendo la conexión entre generaciones y la memoria de nuestros seres queridos. Además, nos recuerda la transitoriedad de la vida y la impermanencia de nuestra existencia. A través de esta hermosa tradición, se nos enseña que aunque físicamente estén ausentes, siempre vivirán en nuestros corazones y cada momento es valioso. The Day of the Dead is a time to celebrate life and honor those who have passed away, promoting the connection between generations and the memory of our loved ones. Additionally, it reminds us of the transience of life
and the permanence of our existence. Through this beautiful tradition, we are taught that although they may be physically absent, they always live in our hearts and that every moment is precious. Thank you, everybody. Thank you, Rodrigo. Muchas gracias. Well, bueno, mi nombre es Carlo y a continuación voy a guiar la meditación sobre la muerte y la impermanencia. My name is Carlo. Hello, everyone. I will guide the meditation on death and impermanence. So for that, please let's adopt a correct posture that is explained in 7 points. Para ello vamos a comenzar adoptando una postura de 7 puntos que consisten en los siguientes. First, we start with the eyes. Keep them slightly open if you can. Los ojos manténganlos ligeramente abiertos, un poco entreabiertos. El rostro, let down the face. Relax your facial muscles and lower your chin slightly. Vamos a relajar nuestra cara, los músculos faciales y bajemos el mentón ligeramente. Your back, that is the most important point, is keep it straight. Mantengan su espalda recta, erguida, pero relajada. At the same time, it should be straight but relaxed. Now your legs, if you are sitting on a couch or on a chair, just put them on the floor comfortably. Or if you are cross-legged, then you can adopt that position. Las piernas colóquelas cómodamente sobre el suelo, pisando el suelo. Y si están con las piernas cruzadas, en caso de estarlo, adopten la posición adecuada. Now your hands, you can place them on your knees, palms facing down. Las manos colóquelas sobre sus rodillas, con las palmas hacia abajo. Shoulders, relax your shoulders, letting them drop away from your ears naturally. Relajen los hombros, dejándolos caer ligeramente a postura natural. And your mouth, keep your mouth closed and relaxed, and including your jaw. And place the tip of your tongue touching the upper palate. La boca manténgala cerrada, relajada, la mandíbula relajada y tocando la lengua, tocando el paladar superior con la punta de la lengua. Vamos a comenzar. We will start with 3 deep breaths using your nose. Vamos a comenzar inhalando y exhalando por la nariz 3 veces. Y vamos a comenzar recordando las palabras del Buda que dicen en el Mahaparinirvana Sutra. De todas las huellas, la del elefante es la más confiable. De todos los pensamientos, el pensamiento de la impermanencia es el más útil. Let's start remembering the Ons Buddha's words, the Mahaparinirvana Sutra, that he mentions. Among all tracks, the elephant is the most reliable. Among all thoughts, the thought of impermanence is the most useful. El gran maestro Longchenpa, en su obra Encontrar descanso en la naturaleza de la mente, nos dice: la muerte es certera, pero es incierto cuándo y cómo sucederá.
Tenemos muy poco tiempo. Aprende a limitar tus planes futuros y enfócate mejor en practicar las enseñanzas en este momento. The great master Longchenpa says in Finding Rest in the Nature of the Mind that death is certain, but it is uncertain when and how it will happen. We have very little time. Learn to limit your future plans and better focus on practicing the teachings at this moment. So with this introduction, then let's move to our meditation, our contemplation, reflecting in three main points that I will guide. Entonces, habiendo pensado en esto, vamos a empezar a reflexionar en el cuerpo de la meditación, integrando 3 puntos. The first point is that death is certain. El primer punto es que la muerte es certera. Me voy a morir. I'm gonna die. You get to get familiar with this. Tenemos que familiarizarnos con esto. So let's think about it and reflect on 3 aspects of this first point. Vamos a pensar en 3 aspectos de este primer punto, la muerte es certera. Primero es que todos vamos a morir. Vamos a reconocer que esto es inevitable. Pensemos en ello. Y esto nos ayuda a motivarnos, a ser conscientes de que debemos apreciar todo momento de nuestras vidas. So this first point, the first aspect says that we all are going to die. So acknowledge this, that is inevitable for everyone. And this awareness encourages us to live more consciously and make the most of each moment. Ahora pensemos en el segundo aspecto de este primer punto. La vida humana es corta, la vida es corta en general, es breve y tenemos poco tiempo para involucrarnos en actividades virtuosas, significativas, en lugar de distracciones. And let's think on the second aspect that says that life is short. The human life is brief. I mean, the life in general is brief. So let's recognize that we have limited time to inspire us to focus on meaningful experiences rather than in trivial distractions. Tercer y último aspecto de este primer punto es que tenemos poco tiempo
para cultivar nuestra mente en nuestra rutina diaria. Tenemos distintas actividades. Aún así, sin importar qué tan ocupados estemos, qué tan ricos o pobres seamos, todos vamos a morir y ni siquiera el dueño del Starbucks va a poder llevarse un grano de café. So let's move to the third point, because we have limited time and we are always busy with our daily routines. We should recognize that it doesn't matter if we are important or not, if we are rich or poor. All of us, we're gonna die. We'll face death, and it won't matter if we are the owners of even of a Starbucks. We will not be able to bring even a single grain of coffee after that with us. This is our analytical meditation about the first point, death is certain. Esta es la meditación analítica del primer punto, la muerte es certera. Let's move to the second point. Although death is certain, its time is uncertain. Vamos al segundo punto, que aunque la muerte es certera, el momento de la muerte es incierto. So let's summarize these three aspects of the second point, thinking that age, health, or plans offer not guarantees for a long life. There are more causes for death than for life, like illness, accidents. Life can end suddenly. And this reality highlights the need to wisely use our time. And the body is fragile. Our physical bodies are vulnerable to even minor threats. Este segundo punto habla sobre el momento de la muerte, que es incierto. La edad, la salud o los planes no son garantía. Hay más causas para morirnos que causas para vivir. Peligros, accidentes, enfermedades que pueden pasar en cualquier momento. Y este cuerpo es frágil. Su cuerpo físico es bastante vulnerable. And let's move to the last thought, the last reflection of these three. Now that we know that death is certain, but this time is uncertain, then what will matter at the moment of death? Ahora que sabemos que la muerte es certera y el momento es incierto, pensemos en el tercer punto. ¿Qué es lo que nos va a ser de utilidad en el momento de la muerte? Certainly, material possessions will not be useful. We cannot take material goods with us after we die. Mates, friends and family members might be there, but we will experience that alone. So we need to cultivate inner strength. And what truly matters are our actions.
our deeds, that they will have an impact in the future, and that the transformation that we do with our minds during life is what would matter at the moment of death. ¿Es que va a ser de utilidad? Nuestras posesiones materiales, ciertamente no. Nos vamos sin nada. Amigos y familiares pueden estar presentes, pero experimentamos la muerte solos. Por lo tanto, tenemos que cultivar fortaleza interior. Y lo que realmente importa en el momento de la muerte van a ser nuestras acciones, lo que hagamos en vida, la transformación de la mente que hagamos durante nuestra vida. Morimos con los estados mentales con los que vivimos, con los que estamos familiarizados. We die with the same mental states that we are familiar with during our lives. That's why it is very, very important to cultivate positive mental states. So having reflected on this, habiendo reflexionado en esto, vamos a inhalar y exhalar 3 veces. Let's take 3 deep breaths to conclude with the meditation. And I would like to welcome Diego to guide the light offering practice. Me gustaría ahora darle la bienvenida a Diego para que nos guíe en la práctica de ofrenda de luces y la dedicatoria. Para ello, quienes tengan sus luces listas, es momento de sacarlas. For those who have your candles ready, it's time to have them near you. Hola, hola a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Diego, voy a guiar la ofrenda de luces que haremos hoy. Por favor, tengan, como dice Carlos, sus luces o velas listas que van a ofrecer. Hello everyone, my name is Diego and I'm going to guide the light offering ceremony. Please have your candles or lights ready to offer. We will lit the candles during the offering, so please have it ready. Okay. Oración de ofrendas de luces por Atisha Dipankara. Que estas ofrendas de luz se vuelvan tan vastas como cientos de miles de universos. Pueda el pabilo de estas luces crecer tan grande como el monte Meru, el rey de las montañas. El combustible dentro de ellas se vuelva tan vasto como el gran océano más allá de los confines de este mundo. Y que aparezcan 1.000.000.000 de estas luces ante cada uno de los Budas. May these offerings of light become as vast as hundreds of thousands of universes. May the wick of these lights grow as large as Mount Meru, the king of mountains. May the fuel within them become as vast as the great ocean beyond the confines of this world. And may 1 billion of these lights appear before each of the Buddhas. Puede esta luz eliminar la oscuridad de la ignorancia en todas partes, desde el punto más alto de la existencia hasta los reinos inferiores más dolorosos que nos muestren todas las tierras de los Budas y de los Bodhisattvas a lo largo de las 10 direcciones. May this light eliminate the darkness of ignorance everywhere, from the highest point of existence to the lowest painful realms. Show us all the lands of the Buddhas and Bodhisattvas in all 10 directions. Om Vajra Aloke Ahum. Enciendan sus velas o enciendan sus luces. Now the candles are lit. The lights on.
Emaho. Esta luz maravillosa y asombrosa que brilla intensamente, la ofrezco a los 1000 Budas de este eón afortunado, a los maestros, deidades Yidam, Dakinis y protectores de las enseñanzas, y a las deidades de todos los mandalas, en todos los reinos infinitos de las 10 direcciones. Emaho, this marvelous and wondrous light, shining brightly, I offer to the 1000 Buddhas and on this fortunate eon, to the teachers, the deities, the yidams, the dakinis, and the protectors of the teachings, and to the deities of all the mandalas, in all the infinite realms of the 10 directions. Que todos los seres, incluidos mis propios padres, en esta y en todas las vidas futuras, en donde quiera que nazcamos, veamos siempre directamente los reinos de los Budas perfectos, y permanezcamos siempre inseparables de Amitabha, el Buda de la luz infinita. Por favor, otorguen sus bendiciones para que a través del poder de la verdad, del Buda, el Dharma y la Sangha, y las deidades de las 3 raíces, esta oración de aspiración se cumpla rápidamente. May all beings, including my own parents, in this life and in all future lives, wherever we may born, always see directly the realms of the perfect Buddhas, and remain always inseparable from Amitabha, the Buddha of infinite light. Please grant your blessings so that through the power of the truth of the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and the deities of the 3 roots, this prayer of aspiration may be fulfilled swiftly. Teyata, Pensadrilla Ababodhanaya Swaha. Oración de ofrendas de luces por Mipon Rinpoche. Estas luces que brillan intensamente, al igual que la conciencia pura y primordial, la ofrecemos al nacido del loto y a las deidades del mandala de los Villadaras. Que todos los maternales seres, hasta donde la conciencia se expande, alcancen el estado del Dharmakaya, la percepción directa de la vacuidad. Light offering prayers by Mipon Rinpoche. This brightly shining lamp of primordial pure awareness we offer to the lotus-born and deities of the Villadara Mandala. May all beings, our own mothers, as far as awareness pervades, reach the state of the Dharmakaya, aware emptiness. Okay, now we finish the light offering. Ahora terminamos la ofrenda de luz y vamos a la dedicatoria. Now we are doing the dedication. Dedicamos este mérito para que todos los seres alcancen la omnisciencia, que derrotemos al enemigo de las acciones no virtuosas y que nos liberemos de las tormentosas olas del océano del samsara, que dan origen al nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Que todos los seres, donde quiera que estén atormentados por sufrimientos físicos o mentales, obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de estos méritos. Now the dedication. By this merit, may all attain omniscience. May defeat the enemy, wrongdoing, from the stormy waves of birth, old age, sickness, and death. From the ocean of samsara, may all beings be free. May all beings, wherever they may be, who are tormented by physical and mental suffering, obtain an ocean of happiness and joy by virtue of my merits. Okay, thank you very much, Diego. And thank you very much, everyone, for your participation. It was great to see all of you here. And this is the conclusion. Thank you, Tony and Michelle, for hosting, Rodrigo and Diego for helping, and all of you for making this possible. Muchas gracias a todos por conectarse. Thank you very much. It was Gracias. wonderful. Thank you, thank you, thank you. Thank everybody. you. Have a great day. Thank you, everyone. Gracias. Fantastic. Thank Very you. moving. Thank you so much.